Kasanan para ko. Oh, andun. Yan. Bud yan. So, Sarap nito guys. Ubod ng nyug. malambot nga, no? Sarap. Ubod Mukbang. ng nyug guys. Mukbang tayo. Anong lasa, Boss Raymond? Mundi Manamis-namis. Vlog. Bagong pitas. Rate 1 to 10. Naninihap. Naninihap. Ba't di pa 10? Wag. Nasaan yung hap? Nasa kanila. Ubod. Ito, pwede pang panggulay ito. Gulay mo na, Boss Raymond. Ubusin mo yan. Kak. Walang kat-kat. Yung po. Ubusin mo yan. After. Tanggaling. Yun yung source.